Զնարսիլեքաշիթա բազուն գաուտնաբաստեր ծավգատ սաուտիմյակում կում էֆիր ինформацион ռաղաղդաբուն ստուդիի գաբարաթը իրինը։ Սամեյ ֆենդագլ դասայ սավանուա ուեյթը խայ արստեր ծավձեն ծպար կիլոմետրոուն գալիրիա։ Բանսան կուտավալվատ կոնովերթը մինիստր թատտատա ալան բրիֆինգ ռեստեջը։ Մինիստր ма արզրտայիվ գոդա սաբականգա կստվադլ զուապ բտալավերտա ժուրնալիստը ծմդիսկենեք ֆարստը տենդեր։ Брифинг растаджевал ваткуну вартафадл министр Тататалан сайраджи дарарзерта транскама автомобилун фандак цалдарбуна ахкат кайвадуй фадл министра дама фандагун службой кушчи табаку туистер костсамай фандак сгдагарцедай тмитама зайтай. Лично по поручению президента республики я занимался этим делом и каждый день проводил на Транскаме, на северной стороне, так как с южной стороны Транскам с первого же дня был очищен, и на каждый снегопад дорожная техника наших дорожных служб выезжала. МЧС республики мониторила данную дорогу с южной стороны, и по рекомендации МЧС республики наши дорожные службы каждый день очищали дорогу, которая именно находится под ведомством юго-остинской стороны, то есть наших дорожных служб. Так что с юго-остинской стороны по дороге проблем никаких не было. А вот с северной стороны я могу сказать, что за последние даже сказать 10-15 лет вот такого снегопада с северной стороны у нас никогда не было. И такого схода лавин. Тататалан кудбансан кутавы магазгасай рагдару адам эдассинад, ама цалын мафандагл зайтарат савнай тасуд, вадма бакунд нирцид. Нрайфастама йылцамай эдасай савануа войты хайара старцавдзан цыпар километр берц галерея. Ацы фарстыл нахас цыд завджикавы фандаджуа варфадылцы авастиятан бірдуағдарцыд уым. Министр МЧС Российской Федерации прилетел в Северную Осетию, где он провел совещание не только с подведомственными службами, которые подчиняются непосредственно министру МЧС Российской Федерации, но там присутствовали представители Росавтодора, там обговаривались вопросы, что надо сделать, чтобы дорога функционировала круглогодично. Также я знаю, что с Росавтодора с Москвы пришло письмо на северокавказское отделение Росавтодора, тоже с такой же проблемой, чтобы решить вот эту проблему, которая у нас возникла в течение недели. Ответ был выслан, дан. Также уже на уровне правительства Российской Федерации разрабатываются документы по стоимости этих проектов. Ответ был дан таков, что дорога функционировала в круглогодичном режиме, надо построить 4 километра галереи противоловинных. Этот вопрос доведен до высшего руководства Российской Федерации. И в года с хусари растунама России Федерации Ахсамбафы старцет бадзарт самой ара старца халсадум продукта стратегион резерв. 17 декабря прошлого года я лично уже встречался с министром МЧС Российской Федерации, где мы подписали положение к соглашению между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией. И это положение, значит, касается двух вещей. Это авиации вертолетной с медицинским модулем, о котором мы уже тоже говорили. Значит, по этому направлению даны поручения 3 министерствам Российской Федерации, которые прорабатывают вопрос закупки вертолета для Южной Осетии, именно для Южной Осетии. И нам предписано, значит, построить площадку для этого вертолета, оборудованную площадку. До момента закупки борта для Южной Осетии мы будем действовать по принципу, который будет действовать так, потому что министр МЧС Республики Южная Осетия звонит министру МЧС Российской Федерации, и по запросу министра МЧС Республики Южная Осетия будет высылаться борт Российской Федерации в Южной Осетии. Главное, чтобы нам позволяло это погодные условия, конечно же. И я еще раз повторюсь, до того, как борт уже будет юго-остинский базироваться будет на территории Республики Южная Осетия, мы можем в любой экстренной ситуации запрашивать борт у своих российских коллег. Тататалан мабансан кутазарга фандак сдаканнел чикоста удун арцаудзест хурзахчен. На заседании правительства премьер-министр подчеркнул, что надо поощрить тех людей, которые 2 суток проработали вместе с северостинскими коллегами на северной стороне Рокского тоннеля. Мы, конечно же, будем ходатайствовать перед Гуптурекспострой о поощрении этих людей, а со стороны МЧС, конечно же, будут награды ведомственные. У нас есть награда за ликвидацию ЧС.
И мы как сможем, наверное, поощрим тех сотрудников, которые поработали, вот, не жалея ни сил, ни здоровья, вот эти двое суток на Транскане. Фандажуаварай дартармавалват кунавар тефадил министр Таттаталан арзыртая делбаровак видамства и вгодас цукост пакутта уйта хайдар. Чесяталина бититалим информацион равахт абун. خلطة برست فستیوگن فبرگسته چیکه سفاتیر سرزن سبینونته. در خواتین رستج سرن و ترایس مراد چیله و دوم آمون باخود یمید بل. دون سرزست نوگ میکرارایون خرزارست فاتیرته. آمون چن بینونتن رار فکوتن آوات خسک کوتست زرینه در. Саранот райс марада лавак бинунтайнум хагд мачи бахаут удундусунам бисахсав мацедест горат администрациям хамсам ахсанадун комиссиянг та категории тамгаскаситест халтас парам хамасын автамай фадатуд қайтартун жикарунс биралазгум хазартайс гум фатир равзарнан рада лавжитай сақачис удунан комис барратта фатир табину галазгота равзарнан. Мы хотим помочь людям, да, мы по возрасту, то есть инвалидность когда есть, мы первый, второй этаж, мы определяем уже независимо от жеребьевки, потому что инвалиду, да, и мы по возрасту и определяем, если в возрасте человек, чем ниже молодой человек, пусть идет наверху, поживет счастливо. زفگار استراده چیلوه و دونه بیرت نرما ورنگدر نکنه فاتیر تخیصه و تبایستوی خگات نورا کتسه بیر است فتزارت اخورت خزرت زاخت زاغیم کمیسو انگتک و فزرتوی و دای بیر رستک ورنگدر نکودم یه چسک سابینه در یه تستک دورونگه بوزن جن خسته زرتانه پادزه خود سرغلوک اما کمیسو انگتن سپرابلی مسن که اسکوت ساکوتوی اوی تخی سرم بود بیر است ماخ فساردستم آدم خزرت بن من فرستم افتالم بنا كي بوكاستس لما كي بومبرستوي وتخسن شتربوزنق بيرا هذا كوستم كورديرمان رودي خوتات كورديرمان شاون بيرا يولدار Жили мы постоянно на квартирах, в списке инвалиды, моя мать стояла в очереди. Очень долгое время ждали таких хороших новостей, получили, спасибо большое государству в общем. تخت آلونا در یزین تسکتانیم بخشی رازرتا فنتاس از دکی بازداد سیزاری ندارن خویس ندار افسمر امیان نفستر نود سرانات نراتست و می. Маму потеряла, когда мне было 15 лет. Ну и с тех пор живу у тети. А сейчас у меня наконец-то свой дом. Мне прям не верится. Ну, огромное спасибо нашему президенту. Всем огромное спасибо. Я им благодарна. دسونخ سفدسکا بینون تنسخ سبیر آزون بلیز اما سبار نتا رخچه سنوک سرنت دکیر سرزسته اما سنال با قوزن اخورس فاتیرته سخست جتم مگنده گوورت سرن نرودون زونن سفاتیرت نومرتم اما سنوک گریتا گامی سوانگ تراتزسته خزار دغلتم اخسنا دون گامی سوانگ تجیو تیندریک سرغلوده کارزه بفادزخستوی آل بینون تدر یه خزار چینت سرا ومن خیصات فستمع رایستن. И для каждого, чтобы было ясно, что в этом доме, если кто не будет проживать, государство имеет право полное изъять это жилье и передать его другому человеку. Без объяснений, без оснований. Да, вот основание будет то, что человек, если не живет, не нуждается в этом жилье. بانسان کنن قوی مقامیس نرمای کست کی نفتیس و دون بایورستوی ارمس صدرتن فاتیره افتمای تاعت گیر آلازگون خزرتیس دو سده فاتیره وقت رستج قامیسو انکت بابرک کنزسته مساخر کنزسته نوجک ارد بینون تزار دو آورتم وی فسته نوج افدای بینون ترایستسته فاتیرتم نخیص آدارتر در آرخایت سمای نوج فلدر بینون تسوی سخی سرماگوند خزرت تخیصوتم وی تخیط سارز میکرایون در آرسته و دو بیر آلازگون خزاره سرانر سرزسته صده فنزای رادلوک آمون جم بینون تم Коста Зарина медойтаринат информацию равахт абун. Ката قطاگو بیرخت تاسی سخزرت لیدینا کفاوی وی. زنار رایون تبوت قو سرجت تخسنس بیرخت سنسفوس کی کنک کنن سویت خی تساگو سخی سندر. ایزر دالنگت ات مراخی زندر نیچی فوندم. سوان گنجت اردگی ابد درارست سوه توخ کنن سرت نخمه فلس فادت تکنده گستم. وفريما بنات بازونغ نوات خسقوت تعالونا.
Tugzıq sırtınımız Respublikaya azayazmakəni fıldar kədimət soğangancı təsəkkünət kəninil arxayın zvetlər birəxtət soğankanız balqay əmət səğdins xəzaron fuz. Əgər istəməy qavtı sərcitə izəri qunving məraxizindər nalvəndins budun tasay. Halsı buntu iznaur rayonət soğangancıtən bantızdır təbirəx əmə iyu xədməl xur amarın. Bu meyrazməsin kufiqusın kutuy zəqəti botu qavmə əvvax sfettuy soldar birəxə vəd uərdə malsıdistı əvəstiyatay. Budun bərgə arxayın tugzıq sırtı künət kəninil فلسفه فادتن آموننز سیراج درس نفاق کنه نمگوتم قوان زیان کنن چاش بیرخته دسون در تامن تیگرانم با خورتویی و روت مثلا پوتا باتن بلستی هاشر پیام افتوی همه در نی کدما آخوت نشنی مگازین تایت تج کویت و نمک در و الخانی تا دیماغمه سلنوجه خوز در شوان کنید کوی نه ندونه دو وصلی میبسم فستای دیگه مین تا سل بیرغن میم مردکتان الان اینسان نیشال فیدنج پروگرام آیدم نالی آشیاز ما سمخشا نه خشا نه نقب خشا فلا نقد مشان در ننالوجن چر مست من ده خجار شور ما کدر باشا بیرغم ده خرای و ده فیخس من نقد ما شون کنن اندر کد سمخشا نه ود نه فج یا فج ما یولی سنز آشاس ایستاگومن های پتل پوتن فزگ زمگه یا سزون میدگ یو لیسنزی آرسن در کرات تای شال سگوت بخرم بایدام چادون بیرخت فسنداماشم بایداد مدام سگوت تمارو تافت و ایسن خواست شال سگوت بخرم بایدام چه شپار بیرغا فجیا فجمه قوت سرجت ادزو خسته تاسمیدگ دون خستم مکراسانس و در اداس نوینس توگزخ سرتای و مگسکتی بوت قوت سرجت بوزنک زخنس اتسوانگنجتن بیرخته کی کنک کننس ویتخی دون خستم دالا نرانه یو قرابلی کنه مارگب کند بیرق ماش کشای این نتا دونیسه بوز نگذاقه ماشالا پوتن های آشتی فدا بون کنه منه گونم نخدک آش تکه از تا بیرقه که همات دوی رای سمیرم مکن چقدر دراشو باشو مثلا نمک کوی کد مشمنه نمک درسن نی مدام راخیز نوندم کمچه سوال لونی کمچه زرون دادای موگی ما راخیزم مدام ما منگ راخیزم ما دون خاطر دون دست خستم ایدن نوندم یارن جو من ایب کشورم ما مرتاد تک هول دیگه خمس خسته کم من نوند دستم روز دخت استفسته من میگن تیمه أنا من قطاقو خيسو ودردگي سوان گنجت سديسن أبد فارسون خاص باکنن و ما باقا قنيكم آدمن سخي أما سفوس در توگزخ سرتاي ويتخيطان خيسو ودقوم رايسا سرماگوند پروگرامم نواد مانا قوت سيوگاي سرجت بازاد ودون در بیرخت تاسي فليت سست اندر رتم وطات آلونا استات زاور information را اقدابون اما كارون بتن بازونگا كندستم دون ودم ينوار نبسته بون غدا بركنن تيمه Znavr rayonu Dzenis Yivgalsest valdefaqar madbunay separaq savi gradu suazal Yivgalsest Dzenis Zav rayonu dar valdefaqar madbunay aftaq savi gradu suazal axam bunğa Dzenis Kuaysay dar valdefaqar madbunay farastaq savi gradu suazal Leningor rayonu dar Yivgalsest чисел кавда valdefaqar madbunay astaq savi gradus Yivgalsest Dzenis na Respublika stolica Tskhinval dar valdefaqar madbunay farastaq savi 2 gradus suazal آخام دستنه اینفورماسیون служби басete گندر مجته آلبوندر نسار دوازد خورس خبر تفاده مال نرادون فیم باز میفیره